أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. معزز ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. परवरदिगार आलम हम सब पर मिन्नत फरमाए, एहसान फरमाए और हमारे क़ुलूब को हुब्ब आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से माला माल कर दे। और परवरदिगार आलम हमें अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मारिफत और उनकी ताअत की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हमारी मग़फ़िरत करे और हमारी अमवात की बहुत मग़फ़िरत फरमाए, और हमें और हमारी औलाद को और हमारे अमवात को शफ़ाअत सय्यदुल अनबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और शफ़ाअत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नसीब फरमाए, और उनकी दुआ, उनकी खैर, उनकी बरकत और उनकी पनाह दुनिया व आखिरत में हमारा सहारा बना दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सिरात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर साबित कदम रखे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या महमूद बिहक़्क़ मुहम्मद व या आली बिहक़्क़ अली व या फ़ातिर अस्समावाति वल अर्दीन बिहक़्क़ फ़ातिमत अज़्ज़हरा व या मुहसिन बिहक़्क़ अल हसन व या क़दीम अल इहसान बिहक़्क़ अल हुसैन। नस्अलुक व नुक़सिमुक व नअज़िमुक बिहक़्क़ हाउलाइ अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا مبينا، واقسم ظهور أعدائه، وسود وجوه مخالفيه، وكثر شيعته وأنصاره، واجعلنا من شيعته وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف.